Pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Na polju sam jer sam odlučila napokon posaditi sadnice koje sam kupila tu za polje jer su počele biti prevelike za posudice u kojima rastu, tako da ih moram posaditi što prije. Sad, ja polje nisam obrađivala od kad sam izvadila kapulu, to sam zadnji put bila na polju, tako da ima trave, ima posla i neću cijeli dio polja danas obraditi sa ruskim vilama koje su tema današnjeg videa, već samo jedan dio gdje ću posaditi sadnice. Vi koji me duže pratite znate da koristim te ruske vile još ima skoro i više od godine i po dana. Meni su ruske vile odlične. Na Instagramu sam vas pitala je li koristite ruske vile i puno vas je reklo ne. Onda sam vas pitala da li bi voljeli da snimim video o ruskim vilama i rekli ste da da. Tako da evo iskoristit ću priliku sad, jer kažem nije zemlja obrađivana, tako da vidite u stvari koliko su ruske vile dobre. Ruske vile zapravo mijenjaju motiku i ono najbitnije, mijenjaju frezu. Ja ne volim koristiti frezu, preteška mi je, nezgodna je. Tako da je ovo moja freza. Ruske vile u stvari okopavaju i rahle tlo. Ruske vile služe za duboko rahljenje tla bez puno muke. Ja se stvarno ne umorim i leđa me ne zabole. Dok, na primjer, kad sam koristila motiku, to je bilo katastrofa koliko su me leđa bolila. I osim što duboko rahli tlo, poboljšava kvalitetu tla. Tako da to je dobitna kombinacija. Posao s ruskim vilama je jako jednostavan, olakša i ubrza cijeli posao. Tako da evo ne mogu vam opisati koliko sam oduševljena s njima i meni su olakšale posao puno. Koristila sam ih kad sam sadila krompire, vi koji ste gledali taj video mogli ste ih vidjeti. I baš sam brzo to obavila. Samo bi napomenula par stvari što se tiče ruskih vila. S ruskim vilama ne radimo kad je zemlja presuha i pretvrda jer nećemo napraviti ništa, isto kao da koristimo druge alate. Jednostavno se ne može raditi po takvoj zemlji. Tako da bi bilo dobro prije pripremiti zemlju, natopiti je vodom ili još bolje pričekati da padne kiša, jer će kiša to sama obaviti, nećete potrošiti vodu. I nakon kiše pričekajte možda dan, dva i onda obraditi zemlju. Također prilikom korištenja ruskih vila čuvamo sve ono dobro što je u zemlji, kao što su mikroorganizmi, gliste. Tako da još jedan dodatni plus za ruske vile. U opisu videa vam je link gdje možete kupiti ruske vile, a ako iskoristite kod Karolina dobit ćete besplatnu poštarinu. Da vam snimim samo kako trava bude iskopana s njima. Tako da me to stvarno odlično jer ću samo skupiti. Stavila sam gnjojivo i sad ću koristiti ruske vile kako bi umiješala to gnjojivo u zemlju. Evo ljudi, ja sam zagnjojila zemlju i još jedan put sam prešla sa ruskim vilama. Pokazat ću vam još jedan alat. Ovaj alat se zove Mici 20. Mici služi kako bi gornji sloj zemlje dodatno usitnili i napravili onako fini. Tako da ću vam sad snimiti kako ona radi. Mici također služi za uklanjanje korova ili da prekopate između reda, što ću ja raditi kad zasadim sadnice pa kad počne trava rast. Međutim, sad ću je iskoristiti da mi izravna gornji dio zemlje i da ga dodatno usitni. Sad kad sam zemlju zagnjojila, to jest prvo obradila ruskim vilama, ja ne znam šta bi bez tih ruskih vila stvarno.
uvijek me spase. Uglavnom, spremno je za sadnju. Ne treba mi nikakva lopatica, sad ću to ovako rukama jer je zemlja baš mekana. Prvo ću posaditi šenon, ima nešto brokule i glavati kupus. I evo ga ljudi, ja sam to posadila. Znači imamo jedan red brokula, jedan red glavatog kupusa i jedan red šenona. Ja sam zadovoljna jer u stvari ima dosta toga. Mislila sam da sam kupila malo manje. Ali evo, sad trebam to još dobro zaliti i to je to. Ali posao je obavljen. Sadnice su posađene. Najbitnije mi je bilo pripremiti zemlju, što jesam, uz pomoć premium ruskih vila, koje vidjeli ste znatno olakša cijeli posao. Dobro razrahli tlo, tako da je sama sadnica dosta lagana jer je zemlja nakon njih mekana. Prošla sam i s ovom mici i to ste vidjeli, dodatno usitnila ovi gornji sloj zemlje i uklonila je travu koju ja nisam. Do sadnje sadnica je najbitnije dobro pripremiti zemlju, dobro zagnjojiti zemlju. Ja sam koristila ovčje gnojivo koje je odstajalo, znači nije bilo svježe. Tako da je bilo lakše raditi s njim i to je to. Ako vam se video svidio, lajkajte, komentirajte i preplatite se da me možete i dalje pratiti, a mi se gledamo u sljedećem videu. Bye!